gatoya twese tugara amaso hama dushire ikiganza ku mutima utuvuga usubiremo aya majambo ati data ndagushimiye ko ndi mu kibanza muri kano gatondo sinihenze kuba muri kino kibanza niyo mpamvu umutima wanje witeguye kwakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nikoma amashyi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Thank you, Jesus. My God. Amen. Amen. Ku batanzi nitwa Vivant. Nkaba narungitswe na Apotre Ferdinand Bright n'ibizi wo muri Spirit Garden Church, sinzi ko hari abamuzi. Amen. Kugira nshobore gusangira namwe ijambo muri kano gatondo. Ni ubuntu nagiriwe, simpagaze ngaho kubw'iwanje, kandi ndizera neza ko nkemeye ari ikintu kidasanzwe zo gukora mu buzima bwawe. Nimba wizera ko ari icyo Imana igiye gukora uvuge amen neza. Dites amen bien. Amen. Sindabumva, dites amen bien. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. My God, my God. Numva umunezero mwinshi cyane rwose. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nabakunze cyane rwose kuva ngishika ngave ko nabonye umutima mufise. Ndizera kandi nabonye neza ko Imana iri hagati muri mwebwe. Hallelujah. Yesu Kristo ari hagati muri mwebwe. Amen. So, nanifuza ko dusangira ijambo muri kano gatondo. Mwibuke au commencement était la parole. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Kandi ngo jambo yari Imana. Hallelujah. Ngo jambo yagiye mu biwe ariko abiyo ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ngabo nibo bizeye izina ry'iyi. Hallelujah. Ikintu umwami ashaka ko dusangira muri kano gatondo ni ikintu kiri très important cyane rwose. Nifuza umuntu afite Bibiliya y'Ikirundi aze kumfasha gusoma kuko je nsanzwe nkoresha Bibiliya y'Igifaransa. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Turi kumwe. Reka dusome muri Yohana. Sinzi ko boha mikro umuntu afite Bibiliya y'Ikirundi aza kudufasha gusoma imirongo kubera je ngaha ndabise mu Gifaransa. Yohana 1 umurongo wa 12 gushika ku wa 14. Yohana kigabane cya mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu. ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Bandanye gushika ku murongo wa 14. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Amen. Reka ngerageze gusoma mu Gifaransa ku batari Igifaransa muramubwira. Avuga ngo Jean 1:12 avuga ngo mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Haleluya. Muri kano gatondo kinashaka gusangira namwe teme nk'emere yampaye ni teme ivuga abana b'Imana. Subiramo ati abana b'Imana. Abana b'Imana. Nigari umwana w'Imana muri kino kibanza. Haleluya. Ndabona mwese ko mwakiriye Kristo mu buzima bwawe. Iri jambo ry'Imana yatweretse ngo abamwakiriye bose uwo muntu bakiriye ijambo kandi mutahure jambo n'umuntu sibyo none kandi jambo n'Imana ariko uwo jambo ngo nubwo yabonye ukurenganira n'Imana ngo yabonye ukurenganira n'Imana atari ikintu cyo kumirako niki jambo ry'Imana tubwira muri Filipi ngo ariko ngo yariyambuye ubumana bwose aza asa n'umugurano cyangwa asa n'umuntu asanzwe ngo araganduka arafa gushika ku musaraba gushika ku musaraba. Ibyo byose ngo yabikoze hari impamvu yatumye Kristo cyangwa ijambo aza mu isi. Imana ishimwe cyane. Yaje gutanga ubuzima bwiwe kugira ashobore kugaragaza icyaremwe gishasha, kugira ashobore kugaragaza abana b'Imana. Iyo rero mvuze abana b'Imana numva ikintu gikomeye cyane rwose. Sinzi iyo mvuze abana b'Imana w'ikintu utahura, ariko iyo mvuze umwana w'Imana ni ikintu gikomeye cyane rwose. Nashaka kubwira uri umuntu udasanzwe. Oh my God, sinzi ko uri kumwe n'itaho. Uri umuntu udasanzwe. Ndamuhereza akaroro gato. Uno munsi muri iki gihe turimo umuntu iyo avuze ngo ni umwana w'Imana c'est quelque chose de banal, ni ikintu gisanzwe cyane rwose. Mugabo bisanzwe ugerageje kuraba ukuri kw'ijambo ry'Imana kuba umwana w'Imana ni ikintu gikomeye cyane rwose. Yesu Kristo umunsi umwe mu butumwa bwiza bwa Yohana yarigeze kuvuga ngo jewe ndi umwana w'Imana. Ubwo nyene abafarisayo bazi gufata amabuye ngo bamutere kuko à l'époque kuvuga ko uri umwana w'Imana waburogose kuko abanyisirayeli baratahura ko umwana w'Imana cyari cyo, baratahura Imana ukuntu iyo ariyo. Uvuze ko uri umwana w'Imana baca babona ya Mana yagabura ikiyaga gitukura, ya Mana yatuma amazi aseseka ava mu gitare. Baratahura la grandeur de Dieu, baratahura ubunini bw'Imana. So umugabo umwe ariwe Yesu Kristo arahagarara ababwira ati jewe n'Imana turi umwe. Uwo mbonye ababonye data bazi gufata mu bintu yamutere kuko baratahura ubunini bw'Imana ugariko. Uno munsi ndakubwiye ko uri umwana w'Imana kandi n'ibyo n'icuri uri umuntu udasanzwe cyane. Oh my God. Reka ndabwire mwisi hari kategori z'abantu babiri, hari ubwoko bw'abantu babiri. Hari abantu baremwe n'Imana, hari n'abavyawe n'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye ngo abamwakiriye bose bayo mubasha bwo gucika abana b'Imana. Ngabo nibo bizeye izina ryiwe. So niba warizeye izina rya Yesu Kristo bisigura ko wahawe ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Reka ndabikire umvirize. Nk'ubu nababwira ati umwana wa President Trump, Donald Trump yaje mu Burundi. Icyumviro cya mbere uza kugira uza gutangura kwibaza ati mbega ni hoteli yahe aza gushikiramo ngaho mu Bujumbura? Ni hoteli yahe ifite capacity yo kuza kwakira umwana wa Trump? Utangura kwimagina cortege yiwe, indege yamuzana ukuntu aza kwakirwa. Kubera urazi la personnalité cyangwa urazi papa wiwe wari we. Papa wiwe ni president w'igihugu cya mbere gikomeye mu isi. So uwo mwana wiwe rero bakubwiye ko yashikiye mu buterere woca ukoma induru. Ntushobora kuvyemera. Deja kugira umwana wa Trump aze mu Burundi ni indoto. Na Trump kugira aze mu Burundi ni indoto. Ashaka kugira ikintu akoze aruka son ambassadeur cyangwa son premier ministre. Napfa kuza kuko igihugu cy'u Burundi hari reputation gifise bivanye n'igihugu atwara. So uno munsi rero bakubwiye ngo umwana wa Obama cyangwa baba umwana wa Trump ngo yaje mu Burundi kandi yashikiye mu buterere, ushobora kubyemera catégoriquement. Tu peux pas accepter ça, ushobora kubyemera kubera iki? Urazi Trump wari urazi igihugu atwara cyaricyo, urazi ubunini byo, urazi amafaranga afise. Uwo n'umuntu asanzwe ngaha mu isi azopfa, ashobora kuba atanakirira. Iyumvire bakubwiye ngo uri umwana w'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Uribaza agaciro ufise, uribaza ibako Imana yakugiriye kwita umwana w'Imana.
reka dusome muri Yohana rimwe, Yohana wa mbere gatatu rimwe, 1 Jean 3, 1 à 2. Yohana wa mbere gatatu rimwe gushika kuri kabiri. Thank you Jesus. Ndakironse dutahure icyo turi muri Kristo Yesu. Urukundo n'imbabazi Imana yagaragaje ku buzima bwacu. Hama ntizizosubira kuba babandi. Dusome muri Yohana wa mbere gatatu. Kuva ku murongo wa mbere gushika kwa kabiri. Umutwe w'amajambo uravuga ngo urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Murabe uko urukundo rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi, kuko batayimenye. Abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Amen. Amen. Mu Gifaransa vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. My God. Et nous le sommes. Mu kivuga ngo kandi niko turi. Ngo murabe urukundo Imana yatugiriye kutwita abana b'Imana, kutugira abana b'Imana. Ngo kandi nico turi. Kuva ijambo ry'Imana rirashingira intahe by'ukuri kuri umwana w'Imana. So niba uri umwana w'Imana, hari ubuzima ufise butandukanye n'ab'isi. Ariko utifite gutahura mu buzima bwawe. By'ukuri niba warakiriye Kristo Yesu mu buzima bwawe, wakiriye urukundo rw'Imana. Urwo rukundo biciye mu kwizera Kristo rwaguhaye kapasite cyangwa ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Titre kwitwa umwana w'Imana si titre. Kwitwa umwana w'Imana ni kamere. Ndakunda gutanga akarorero. Iyo umuvyeyi yibungenze akaja muri maternité kuvyara, iyo umuvyeyi ari umwirabure ava muri maternité afise umwana asa gute wo mwirabure. Iyo ari umushinwa afise inda agiye kuvyara, avuye muri maternité asohoka afise umwana asa gute w'umushinwa. Iyo ari umuzungu aza kuva kuvyara afise umwana w'umuzungu. Yumvire Imana nayo muri maternité kuvyara, iza gusohoka muri maternité afise umwana asa gute asa nayo. Dato umwana w'Imana afise kamere k'Imana. Icyo Imana ishoboye gukora nicyo n'umwana wayo ashobora. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo soyez les imitateurs de Dieu. Oh my God, ngo mube abigana Imana. Ntushobora kwigana umuntu udafite kapasite muri yo kumwigana. Umviriza, ndashaka kwemeza no kukubwira no munsi ko wabyawe n'Imana. Urumva kubyara? Iyo wabyawe n'umuvyeyi w'umwirabure uvuka uri umwirabure. Iyo wabyawe n'umuzungu uvuka uri umuzungu. Iyo wabyawe n'umushinwa uvuka uri umushinwa. So iyo wabyawe n'Imana naho uvuka uri umuki. Uvuka uri iki? Uri Imana. Musanzwe kwitwa umwana w'Imana bisigura kuba Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 82 ngo Imana ngira ikicia imanza hagati y'izindi mana. Reka ndabwira ikintu kimwe, icyatumye Imana irema isi nuko yari ishaka kwenstora un système yo kugaragaza izindi mana ziganza ku isi nk'uko nayo iganje mu ijuru. Imana yigeze yifuza ko ijuru ryoba objectif cyangwa intumbero y'abantu. Reka ndabwira ikintu kimwe, hari abantu bakunda bati Imana Yesu zoza ryari tuzoje mu ijuru. Mu isanzwe Imana ntigeze yifuza mu mugambi wayo ko abantu bazobana nayo mu ijuru. Never. Okay, reka ndagisubiremo bukebuke. Imana mu mugambi wayo nyakuri wa mbere yari ifise ntiyigeze yifuza ko umwana w'umuntu azobana nayo mu ijuru. Nicyo gituma Imana yarenge isi ikiremamo umuntu kugira umuntu ashobore kuganza mu isi nkuko nayo iganje mu ijuru. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu Vyahishuro Yohana ko Imana izosubira kurema isi nshasha aho Yerusalemu nsha izomanuka iba ku isi. Ico gihe nta difference, nta butandukane buzoba buhari hagati y'ijuru Imana izoba iganjemo n'isi umwana w'umuntu azoba aganjemo.
Oh my God, mutegerezwa gutahura icyo muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu muri vyaremwe bishasha, muri abana b'Imana, mufise ubuzima Imana ifise. Niyo mpamvu mushoboye, my God, kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abisi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanje, abantu banje bahonye kubuga utamenya. Oh my God, urashobora kuba utazi ikintu ukaba uri kurahona kubera utakizi. Ariko ubumenyi ni nk'umuco ukumurikira kugira ushobore kugendera mu Imana yakuremeye. Ndasubiramo aka kantu. Oh my God, niba ndashaka kuja mu ijuru. Voilà. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nous sommes citoyens célestes. My God, mu bisanzwe igihe twavuka mu bisanzwe twavukiye muri Kristo. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twicaye mu buryo bwa data muri Kristo Yesu. Mu bisanzwe turi mu ijuru, waravutse ubwa kabiri mu ijuru. Reka ndabeka ikintu kiba iyo umuntu apfuye, sivyo? Iyo umuntu apfuye reka ndabeka ikintu kiba. Hari abantu babiri, umunyabyaha umuntu ataramenya Kristo, hariho n'uwamenye Kristo umwana w'Imana. Iyo wamenye Kristo uri umwana w'Imana upfuye ukava muri uwo mubiri, ubwo nyene tu te retrouves au ciel, wisanga uri mu ijuru kuko niyo usanzwe wicaye. Yes, hallelujah. Iyo upfuye utaramenya Kristo, ubwo nyene wisanga uri enchaîné en enfer, uboshwe mu kuzimu. Kuko niyo usanzwe uri mu bisanzwe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo yatubohoye ububasha bw'umwiza ngo atwimurira mu bwami bw'umwana wayo akunda. Muri Bibiliya y'Igifaransa havuga neza ngo il nous a transporté, c'est-à-dire il nous a transféré. Kuko transfert ama unité. Imana yaradutransféré idukura mu bwami bw'umwiza idushira mu bwami bw'umwana wayo akunda muri Kristo Yesu. Ivyo vyabaye igihe wizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Yarahinduye ubuzima bwawe. Igihe wegera imbere uje kwakira Yesu, uje yegeye imbere si we yasubiye inyuma. Kubera reka ndakubwire wowe impemu. Ntabwo uri uyu mubiri tubona. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mubiri wavuye mu ivu uzosubira mu ivu. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose risohoka riva mu kanwa k'Imana. Uyu mubiri twambaye, oh my God, wavuye mu ivu mu mukungugu. Nacyo gituma ukeneye gufungura ibiharage, umuceri, amafiriti, ikintu cyose ufungura cyose kiva mu ivu. Niyo bakirimira. Nicyo gituma icyo kintu kibuze mu buryo bw'umubiri urapfa. Mugabo wewe w'ukuri wavuye ku Mana, ni nayo mpamvu wamukeneye kubaho kw'Imana, wamukeneye ijambo ry'Imana iminsi yose. Ikintu nashaka kubabwira, nashaka mutawe ko muri abana b'Imana. Iyo uvuze kuri umwana w'Imana tangura kubona kuri Imana ngaha ku isi. La seule différence, ubutandukane bwonyene buhari hagati y'Imana umuremyi wa byose n'umwana wayo yaremye ni kimwe gusa. Il y a une seule différence. Hari gutandukana gutoyi kumwe gusa hagati y'Imana umuremyi wa byose n'abana bayo yaremye. Donc icyo tandukanye ryari nuko Imana imwe ni data umuremyi, iyindi Imana ni umwana wayo icyaremwe. Iryo ni tandukanye bw'nyine rihari. Siyo icyo data ashoboye gukora urashoboye nawe kugikora. Nidavyizeye. Oh my God. Reka dusome umurongo uri muri Yohana 5. My God. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Umviriza, abana b'Imana uno munsi mw'isi mutahura icyo bari. Isi twaba tuyifashe mu mwanya mutoya. Ndaza kubabwira ibintu bitatu Imana yaduhaye kugira by'ukuri dushobore gukora nkayo. Reka dusomere muri Yohana 5 kuva ku murongo wa 19 kumanuka gushika ku murongo wa 24. S'il vous plaît, mwese asome muri Bibiliya Yohana twumvirize. Micro. Umutwe w'amajambo uravuga ububasha bwa Yesu aho buva. Nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire, ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana aca abikora kumwe.
kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ibyo, kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abo agomba. Kuko se atanumwe akiri urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubaha umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Amen. Hallelujah. C'est comme on t'avait au et quand nous sommes en France là, Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. En vérité, Guido data byose akora umwana abikora uko nyene. Natandukanye. Car le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans les tourments. Car le Père, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Abariko bavuga ivyerekeye data na Yesu Kristo, sivyo none? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Baravuga data na Yesu. Ngo data garakunda umwana tellement que amwereka ibyo akora byose. Kandi ikintu cyose data akora n'umwana agikora gutyo nyene. Iyo mvuze umwana mvuze Yesu Kristo, mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo niwe mfura muri bene se benshi. Nta tandukaniro rihari hagati ya Yesu Kristo nawe wamwizeye, kuko wavyawe n'Imana nk'uko Kristo Yesu nawe nyene yavyawe n'Imana. Mwibuke igihe Yesu Kristo yaza mu isi yaje nk'umwana w'ikinege w'Imana, mugabo amaze gupfa akazuka ntiyari akiri ikinege. Ubu yaciye aba umu grand frère wacu. Do you believe? Muravyizera? So uno munsi rero nta tandukaniro ruri hagati ya grand frère wacu na twebwe. Data adukunda urwo rukundo nyene akunda umwami Yesu. Nacyo gituma ivyo data akora natwe turashoboye kubikora uno munsi. Ngo umuntu atubaha data ngo ntaba yubaha n'umwana. Ngo umuntu atakubaha yubaha data. Muriko murataho. So Imana ishaka kubazana ahantu mutahura ubuzima yabahaye bwatumye muba abana b'Imana. N'icyo mushoboye gukora nk'abana b'Imana, hari ikintu mushoboye gukora gishobora kubatandukanya n'abana b'isi. My Jesus. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana icyifuzo cyayo nuko mutahura igikorwa yakoze igihe Yesu Kristo yazuka mu bapfuye. Kuko igihe Yesu Kristo yazuka mu bapfuye ijambo ry'Imana rivuga ngo twazuranye nawe. Igihe yicarikwa iburyo bwa data nk'uwatsinze twicarikanye nawe nk'ab'intsinzi. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nous sommes plus que vainqueurs, ngo turushiriza kuba ab'intsinzi muri Kristo Yesu. So nimba urushiriza kuba intsinzi muri Yesu Kristo, uri mu kibanza uno munsi aho uganje ikintu cyose. Hallelujah. Tutawe kamere dufise uno munsi muri Yesu Kristo. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo muri twebwe n'ivyizigiro by'ubwiza. Ndabatsirikira murazi impamvu vuga ko ivyizigiro by'ubwiza. Kuko urashobora kuba ufise Kristo muri wewe ugafa ukagwara ugakena kandi ufise Kristo muri wewe. Isufi kumenya uwo Kristo kugira ushobora kubaho ubwo bwiza. Nicyo twavuze c'est l'espérance de la gloire, c'est n'ivyizigiro by'ubwiza. Ivyizigiro nivyo muri kazoza si biri kurabona no munsi. Sinzi ko irimo mutaho. Bavuze ngo Kristo muri wewe ni ivyizigiro by'ubwiza. Bishoboka ko Kristo ashobora kuba muri wewe utari kugendera mu bwiza, ariko ni ivyizigiro by'ubwiza. Nikuvuga ushitse ahantu. Haleluya. Amen. Ashobora no kuvuga n'ijwi ryanje. Mwemera ashobora kuma l'onction de Jean-Baptiste, je peux crier et vous pouvez m'entendre tous. Muranyumva hari inyuma. Haleluya. Amen. Umvire ndabwire ikintu Imana yifuza ko dutahura ni igikorwa yakoze muri Kristo Yesu. Kuko icyo gikorwa Kristo Yesu yakoze cyaduhaye ukwidegembya no kubaho ubuzima bw'ubumana.
reka ndababwize ukuri nitukira abantu muri Kristo Yesu. Amen. Sinzi ko ndarogota mu mbabarire, ariko nitukira abantu kuko nakubwiye kuba umwana w'Imana egal kuba Imana. Kuko Imana ivyara izindi Imana. Kuko umwirabure avyara undi mwirabure, umuzungu akavyara umuzungu. Iyo Imana ivyaye ivyara Imana. Amen. My God, nimba ukicibona nk'umuntu uracari ku rwego rwo hasi cyane rwose. Utegerezwa Jesus, utegerezwa kutuga ku rwego aho utahura ko wewe n'Imana mumeze kumwe, itandukanye